Hangaran han Amay ug han Anak ug han Espiritu Santo. Maupay nga adlaw hayo nga tanan. Usa nga butang nga angay naton tagan hindoon, di dahito naton mga pagbasa, amo iton tubig. Hansya niya pagbasa, iniistoryahan kita nga ang mga Israelitas nagreklamo kan Moises dahil nga hirain pinanguhaw. Di da naton ebanghelyo, hi Kristo, kikitaon naton nga inuhaw, ngan nangaro yan tubig han Samaritanon nga babae. Iton baton hiton kauhaw, tubig. Nganini nga pagbasa, nagpapahinumdum aton nga sugad haira, kita man liwat di daha aton paglalakaton ha pagtuo, makaka-eksperyensyahin kauhaw. Kauhawhin gahom, kauhawhin karikuhan, kauhawhin kasikatan. Naguna-huna kita nga kung may datahin nga mga butang, magpapabilin kita nga buhi nga dahiton kahasta. Yan ang adlaw, may da karuyag igtut duha aton ni Jesus nga importante nga leksyon. Di da ni ebanghelyo samtang nakikigimang rawyahan Samaritano nga babae. Siring ni kun maaram kala kun hino iton naaruhin tubig ka imo. Mangangaro ka mantahin tubig nga nahatag kinabuhi. Ini nga mga pulong ni Jesus nagpapasabot nga iton kabatunan, iton aton mga kauhaw, amo hiya. Nga iton burabod, iton kinabuhi, amo hiya. Nga iton makakahatagla hintubig nga nahatagin kinabuhi, amo hiya. Di dan ikaduha nga pagbasa, ginsusumatan kita ni San Pablo nga ini nga aton pagtuo, kinarawata tikang sa Dios Amay, pinaagi kan Jesucristo, kaupod an Espiritu Santo. Ini nga mga pulong ni San Pablo, nagpapahinumdom nga iton Dios gudla, iton makakahatag kinabuhi nga waray katapusan. Nga na siya niton mensahe aton yun nga Domingo. Ngan gintatawag kita, iton aton salmo, siring pa. Kung bation niyo, yana iton tingog iton Diyos, ayaw patig-aha, iton kasing-kasing. Mga kabuktuan, pamatian taon-ta, ang pulong ng Diyos na nagpapahinumdum haton, nga ang ginuugod-la, ang makakahataghin kinabuhi, nga waray katapusan. Hangaran han Amay ug han Anak ug han Espiritu Santo. Ako'y Father Bane, nga haw maupay nga adlaw hayo nga tanan. Palihog pag-follow ngan paki-like ngan paki-share hini nga haliputay nga pamalandong. God bless.